Event Genshin Impact Imaginarium Theater. Halo guys, welcome back lagi ke game Genshin Impact. Jadi kita ada event baru ya, Imaginarium Theater, yaitu bertempatnya di Mondstadt nih, di Knig of, tempatnya si Jin itu ya. Nah jadi kita langsung aja ke tempatnya ya, tanpa perlu basa-basi saja. Masuk ke tempatnya. Oke. Jadi masuk ke ruangannya si Jin. Oh, perpustakaannya si Lisa itu. Masuk ke ruangannya masuk. Oke, jadi di sini kita nikmati dulu ceritanya ya. 図書館の中にこんな部屋があるなんてな。まさかここがリサさんが言ってた禁書エリアってわけじゃないよな。それにしては雰囲気がそれっぽくないよな。それとも物語によく出てくる人に知られたらまずい秘密を隠してるから立ち入り禁止にされた謎の部屋とかか？それもそうだな。さっきは普通に入れたし、ロックが壊れたとかでもなさそうだよな。あれ？待てよ。このドア、オイラたちがさっき入った時に通ったやつと違うぞ。うわー！ここって本当にまだ図書館か？ Jangan-jangan kita masuk ke 別 dunia の世 lain. 界ってどの世界だよ。 Gimana coba? Paimon. Sekai Paimon. リサさんがお休みじゃなきゃ聞けたのに。まあせっかく来たわけだし、別に危ない要素もなさそうだから周りを見て回ろうぜ。新しい場所に来たらまずは思いっきり自由に探索すること。これがいいガイドになるための秘訣だぞ。ふふ。見ろよ、狼のぬいぐるみだ。すっごくかわいいぞ。もふもふで触り心地も良さそうだな。でも一体誰がここに置いたんだ？ Mungkin dia satpamnya ruang 恐れを misterius 知らぬ旅人よ。よくも我が城に侵入したな。全員食べてやる。買おう。ま、ほっとこうぜ。かなり広そうだから他のところも見てみよう。 Oke, teleport waypoint terbuka. Jadi kita ada tempat baru ya. Mungkin pantai center ya, di center lagi untuk mengenai tantangan. Berarti ya, di sini dia kita akan lihat dulu situasi. Lihat dulu jalan-jalan. Bisa bergerak sendiri tuh guys. Kita lihat dulu, lihat sekeliling dulu, periksa kepak kepalanya. Ganti lagu, kantor mewah, ganti lagu. Oh, lagunya bisa diganti. Udahlah, mending lagu yang ini aja. Oke, kita lihat dulu yang kantor mewah.
tulisan halaman itu sudah butek semua. Kalau pergi aja. Alia slip keberuntungan. Udah mungkin ya kantongnya kita kumpulin, langsung aja kita dapat belum bisa dibuka ya karena belum mulai masih. Langsung aja kita masuk ke imaginary. Oke, di sini ada pilihan ya, peraturan periode ini, syarat pertunjukan. Oke, Pyro, Elektro, Anemo. Jadi party sekarang itu Elektro, Pyro sama Anemo ya. Pendukung Arlecchino, Raiden, terus Yun lagi Yae, Utao masuk, Zhongli kayaknya masuk juga ya buat bikin. Boleh ambil aja. Satu lagi Pendi aja masuk. Di Pendi masukin konfirmasi ya. Udah cukup peraturan pendukung karena Hydro belum bisa. Apa saja langsung masuk ke jenjang pertunjukan belum bisa, langsung persiapan pertunjukan. Masuk. Di sini ada pilihan mudah, sedang, sulit. Oke. Kayaknya kita coba yang mudah dulu. Boleh coba mudah dulu. Ini party full. Kalau sini bukan yang coba, ntar lihat sudah. Ini coba. Kayaknya, oh bener, Staff of Poma. Karakterku ini. Udah. Chlorinde masuk, Awan masuk, Fauzan masuk, Tomanya yang level 80 kayaknya, level 60 kurang nih, belum dibuya gua. Masuk aja. Yang ini bisa ditambahkan karakter pendukung. Oh itu ngelawan bos ya, lawan bos itu yang burungnya itu Jedripin. Pakai karakter begini biar bisa ya. Ini aja Raiden Utao, Shannon ya udah. Pendukungnya banyak nih. Oh jadi party teman itu ya. Bennett aja ambil. Oh jumlah karakter dan party sekarang sudah mencapai batas, mau tidak bisa ambil ya. Udahlah, masuk aja ke pertandingannya. Dalam tantangan Imagine Theater akan muncul berbagai jenis kejadian, diantaranya kejadian partner untuk membuat cadangan berubah menjadi setelah oke. Karakter belum gitu.
Oke, jadi kita coba dulu yang pertama ya. Pertempuran normal. Kalahkan semua musuh dalam waktu. Oke. Jangan tampilkan. Oke. Yes. Oke, jadi kita masuk ke domainnya. Keren tempatnya cuy. Domain teaternya keren. Oke, tutorial skip aja. 45 lumayan, kita langsung masuk aja. Partinya kita harus ada Pyro ya, karakter Pyro, Arlette, Chlorinde, ini si Wanderer ya, Pauzan sama ini aja coba dulu. Oke, kita gas aja coba ya. Pertunjukan berhasil, tapi kalahkan dua musuh dengan elemental skill. Wah, ternyata lewat ya, harus membunuh dengan elemental skill, yaitu skill. Aduh, kita coba lagi aja. Misinya belum selesai semua itu.おやおや、お客さんが来てたのか。ここですごく長く待ってたのに誰も来てくれなかったんだ。少し休むだけのつもりがソファーが気持ちよすぎてつい眠り込んじまった。うわー、ぬいぐるみが喋ったぞ。そうそう、ぬいぐるみは喋るものだからな。待て待て、こういう時はまず自己紹介をした方がいいか。二人ともこんにちは。俺って誰だっけ？そんなことを聞かれても、お前寝ぼけてるんじゃないのか？真に受けるなって、冗談だぞ。ちなみにオイラはパイモン、こいつは旅人だ。入ったら何かを忘れてしまう謎の部屋ってわけじゃなさそうでよかったぜ。ごめん。寝すぎたからかずいぶんたくさん夢を見てさ、どこまでが本当に経験したことかってこともわからなくなってるんだ。そうだな、確か今の俺はドアボーイで、ここに来るお客さんを出迎えるのが仕事だったはず。
お客さんたち、俺のことは狼くんって呼んでくれ。でも夢ならどれも本当に経験してはいないんじゃないか？夢っていうのはお前が想像したものだろ？想像したものって本当に経験したことじゃないのか？お客さんは物知りなんだな。俺にはわからないぞ。恐ろしい呪いにかかって溶けない氷に心臓を封印されて果てしない雪原で寂しさに耐えた日々。薄い霧がかかった森の中で白騎馬と一緒に遊び、金色の蝶を追いかけて月の映る川を渡った毎日。そして凱旋する軍隊の一員としてクラッカーの紙切れを浴びながら女王陛下から勲章を授かる遠くない未来の栄光を想像したあの日。俺にとっちゃどれも本当に経験したことと何の変わりもない。直近の夢も覚えてるぞ。道が枝分かれになった花園の中で魔女の姉ちゃんが俺にこう言ったんだ。これからあなたはドアボーイよ。ちゃんとお客さんをもてなしてあげてね。そしたら俺はここに来てたってわけさ。で、さっきも言ったけど、ずーっと待ってようやく二人のお客さんを迎えることができた。これでやっとドアボーイとしての責務を果たせるな。他に何か聞きたいことはあるか？他に何か聞きたいことはあるか？謎は深まるばっかりだぜ。でも狼くんも悪いやつには見えないし、きっと大丈夫だよな。テイワットを旅するにはやっぱり度胸がないとな。わお、冒険者っぽいセリフだな。ひひ、当たり前だろ。オイラたちは正真正銘の冒険者だからな。ドアボーイとして俺ももっと頑張らないと。疲れたお客さんに休憩の場所を提供して元気いっぱいで新たな冒険を始めてもらえるように努力するよ。お客さんたちももし疲れたらここに戻って休んでくれよな。Oke, ternyata percakapannya sudah selesai ya. Tutorial. Oke, kita langsung ambil hadiah ke misi. Ternyata tidak ya. Cuma satu ya misi hariannya selesai dari percakapan bos itu. Ada tempat baru yaitu imaginary. Kan hadiahnya banyak ya. Primon ada tim. Kita langsung aja kita lanjutin pertempuran kita langsung dulu lanjutkan pertunjukan. Oke, masuk saja. Jadi kita akan ke babak kedua ya. Babak keduanya apa ini, reset, bentar salah pencet nih, baca aja dulu. Partner pilih ini yang kedua nih, belum. Karakter elektro acak untuk diubah menjadi karakter inti. Boleh nih, coba konfirmasi. Oke. Jadi kejadian partner karakter inti. Oke, yang masuk ternyata Yamiko ya. ふむ、 Konfirmasi 何時から aja. の誘いであれば、 Yamiko Yep. berubah menjadi karakter inti. Nah, kalau sudah kita masuk ke ini ya. Tantangan bintang reaksi Picus Frame 10 kali. Oh, jadi harus ada anemo ya. Anemo. Kita masuk ke pertempuran, pilih party. Nah, di sini kita harus ada picu reaksi swim ya, yaitu elektro, ya, Raiden, Wanderer, Paruzan, sama Corin deh apa? Parlecino. Parlecino bisa kayaknya. Apa Corin aja gitu. Bentar.
attack punggung. Wanderer udah aja nih. Biar ada damage-nya sih. Ini si Corinde sama si Arlech ya. 今回は大物が釣れたようだ。今に見ておれ。真理却下旅となれ。邪悪を借りこれでどうだ。射撃準備天へと参る。生きたか。これでこれでこれで雑魚どもか。その程度。大勢でかかってきた。わしに手を出すつもりか。いやせい権限今に見ておれ。と風よ。へいだ。 Gitu selesai. Oke. Bisa nih berikutnya. Hutao masuk karakter inti. Oke, jadi mungkin sudah ya. Udah selesai. Kita masuk ke babak ketiga. Yaitu babak ketiganya adalah bos ya. Kita melawan bos. Pertarungan duel untuk klimaks. Nah, jadi kita harus melawan bos ini. Tuh. Oke, kita langsung saja ya, kita konfirmasi masuk ke dalam. Oke, kita sudah masuk ke domainnya. Kita juga kita pilih party, kalahkan Jellyfin ternyata Raiden, Hutao, Wanderer sama Yaemiko aja lah. Udah cukup, langsung gas aja mulai. Mikirimashita. 天へと参る。早く。もう慣れた。礼をわきまえる虫けらで。15分おい。両弦の蝶。おい。律令は来光意図美しきかな。直律令は稲光すなわち永遠なり裁きの雷。てってってって。 Oke, aduh, gagal lagi, kalahkan Japon terus dalam mode. Aduh, gak apa-apa lah, kita langsung aja kembali ke teater. Nanti aja kita ulang lagi ya.へえ、パフォーマンスも順調みたいだな。もしお客さんが新しいパフォーマンスのコツ、つまりかっこよくて優雅な姿勢を学びたいなら、友情の証として宝箱から獲得したおもちゃの勲章と交換しよう。友情っていいもんだよな。この単語を聞いただけで心も胃袋も温かくなる気がするよ。最高の仲間の話になるたびに非常食ネタを持ち出そうとするんだよな。話を戻すけど、おもちゃの勲章と交換って言ってたよな。おもちゃなのにそんな価値があるのか？信じることさえできれば、おもちゃの勲章は黄金だって超える価値を持つようになる。それこそが
幻想の魔法のコツなんだって魔女の姉ちゃんがよく言ってた。パフォーマンスのコツも魔女の姉ちゃんに願い事をすることで手に入る知識だから、姉ちゃんがそれでいいならいいんじゃ。それでも安心できないぞ。お客さん、何の心配もないって。第一、そもそも魔女と魔法使いは違う。そうなのか？そうさ。それに魔女に願い事をするのはこの俺なんだから、仮に他の代償が必要だとしても払うのは俺だろ。俺もお客さんのパフォーマンスが好きだからやりがいがあるさ。あれ？ああ、2人は心配しなくていいぞ。たとえ今の分全てが埋まったとしても楽しみにしてるぞ。全てのページが物語に満たされる日を。Oke, sudah selesai ya. Jadi kalau sudah selesai kita bisa ambil hadiahnya. Nah, ambil hadiah. Kita kan sudah terbuka karena kita sudah selesai animasi ya. Oke, 1, 2, 3. Nah, 120. Hadiah kedudukan permanen juga sama. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja ya guys videonya. Jadi kita bisa lanjut lagi ke part selanjutnya. Jadi itu karakter, dan saya juga belum gacha yang si Gwyn nih nanti. Oke, jadi kita tukarkan dulu. Oke, yang ini juga tukar. Oke, 5 jadi 5 tambah 3 jadi 8 ya. Ntar jangan dulu lah, nanti aja biar kita langsung 10 kali gacha, siapa tahu hoki nanti. Jadi Purina udah, si Gwyn, karakter si Gwyn. Jadi untuk kalian terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Jangan lupa tinggalkan like sama follow jika kalian suka video ini. Oke.